engagement, engagement na lang na para padulong magninyo. Pero engagement about sa unsa man diha mga digital creator, unsa ba na din ha mga influencer. Payabag-yabag pa buang-buang na lang taani kay usa pa ka makakuha og engagement, okay? So ana na lang na. So enjoy life na lang kung unsa may gusto nimong buhaton. But trying hard or like maningkamot jud ka or do something crazy na beyond sa imong nga limitation na uncomfortable kang mamubuhat, forget about it. Forget about it, ha? So enjoy life lang kung asa lay makaya nimo ug asa nimo gustong buhaton. Nothing because mao na on demand din ha somewhere down the road, di ba? So sa ako alang baktas is life. So ana ra na. So what makes you happy? Go